जुहार जय मां समले जय जगन्नाथ। आज भिडियो देखमा भुवनेश्वर रु जगदलपुर के जेन आमर जे हीराखंड एक्सप्रेस ट्रेन दूची सला आमर विजयनगरम देगरी दूची केनके दूची से ट्रेनटा तम देखो रेलवे मैप रे जे बोलबे या आमर भुवनेश्वर जेन आमर ओडिसा राजधानी होजे भुवनेश्वर। भुवनेश्वर रु आमे यारके जे माले कटक आले जिबारमा और आमे यारके जे माले सीधा खोर्धा रोड देगरी आमे ब्रह्मपुर आरके जिबारमा भुवनेश्वर यारके जे माले देखि इनो सीधा देखि परदे खोर्धा रोड जंक्शन असला खोर्धा रोड जंक्शन रु आमे यारके जे माले पुरी यारके जे माले आमे सीधा जिबारमा नयागढ़ दशपल्ला देगरी आमर एटा होजे आमर खोर्धा बलांगीर रेलवे लाइन आमे यदि सीधा जे माले एटा ना ब्रह्मपुर आरके जिबारमा बोले खोर्धा रोड जंक्शन आमे यारके जे माले इनो पुरी होजे मु देखले देखुन खोर्धा रोड जंक्शन यारके जे माले इनो देखि परदे सीधा ना बोले आसमा पुरी एटा जे आमर पुरी जय जगन्नाथ हला ए समुद्र यार अछि बोले आमर जीवार अच्छे जगदलपुर खोर्धार जंक्शन यारके जे माले देखिबो सीधा निराकारपुर भूषणपुर मुक्तेश्वर पीएच तार कालुपुरा घाट कुहरी गंगाधरपुर सोलारी बालुगा चिलिका कालेजई एरा जे आमर चिलिका हृद आके जे माले खलिकोट रंभा तार हुमा गंजाम गंजाम गोटे डिस्ट्रिक्ट हला गंजाम रो आके जे माले छत्रपुर जगन्नाथपुर ब्रह्मपुर देवदे ब्रह्मपुर अथला ब्रह्मपुर टा गंजाम जिल्ला रे देउछि हला ब्रह्मपुर यारके माल इनो हम गोपालपुर भी रचे सी बीच गोपालपुर जेंदिबे बोले ब्रह्मपुर आके माल गलनचरा सोल्ला रोड रे बोदे रा हमर ओडिसा आंध्र बॉर्डर इटा याडे हला ओडिसा याडे हला आंध्र तापर आके माल इच्छापुर तापर हमर झाड़ुपुरी तापर संपेटा संपेटानो बारवा मांडासा रोड सोमा देवी पलासा আর পুন্ডি আর হচ্ছে আমার রোদপুরম হল যেন আমার নৌপড়া জংশন নৌপড়া জংশন মুখ করে দিই নৌপড়া জংশন আমি আগে যেমন এটা আমি গুণপুর আরকে যাই পারমা পাল্লা খামন্ডি দেখি গুণপুর আরকে যাই পারমা পাল্লা খামন্ডিটা হচ্ছে গজপতি জেলার হেডকোয়ার্টার আর গুণপুরটা হচ্ছে রায়গড়া জেলার দেউছে গুণপুরটা নৌপড়া জংশন আগে মাল দেখব সেটা ইনো হচ্ছে আমার ওল্লাম শ্রীকাকুলম রোড দুসি পন্ডারু ইনো সব বড় বড় স্টেশন আমি কইছি আমি सीधा सीधा की माला इरान आसी परमा विजयनगरम जंक्शन की विजयनगरम जंक्शन आमे याकी माला रायगढ़ जी परमा और आमे याकी माला इरान बिसा पनार के जी परमा देखे ठीक भाई देखूं सीधा देखो सीधा की माला इनो जामो कोटा भाषा जंक्शन आमे याकी माला इनो जाम बिसा पनार जंक्शन हला बोले हमर जे भाई जगदलपुर बोले इनो जाम विजयनगरम जंक्शन रु आमे याकी माला सीधा सीधा देखो सीधा আমি এনে ববলি জংশন উপর জিমালে সিঙ্গাপুরম পার্বতীপুরম টাউন দাই নামে রাগড়ায় পৌঁছিবা দেব দেবে টাইম আসিগলা রাগড়া ওড়িশার জিল্লা উঠে হচ্ছে রাগড়া রাগড়া নাকি মাল এনে যাব সিঙ্গাপুর রোড জংশন ইয়ারে ল্যান্ড যাইছে আমি কোরাপুর আর কি জি পারমা হলা বলে এই ল্যান্ড জিমালে সিধা সিধা আমি উপর জিমালে সিধা আমি এটা দে পারমা কেসিঙ্গা টিল্লাগড়া জি পারমা বলে আমার যে ভাই কোরাপুর सिंगापुर रोड जंक्शन यारे लैंड जे इलैंड जिमाला केवटगुड़ा सिकोरपाई भालुमास्का लल्लीगुम्मा लाउली टिकिरी सिंगाराम तार হচ্ছে আমার লক্ষ্মীপুর রোড কাকরিগুম্মা বাইগুড়া দামনজোড়ি ডুমরিপুর ইনো আমার কোরাপুর জংশন ইয়ারকে ইমালা মেটা সে কোটা ভাষা বারমা হলা কারকু ভ্যালি দেগুরি আমি কোটা ভাষা কে বারমা সেটা আমি দেখে নি বলা আমি জগদলপুর কে দেখে গিয়া আমি এবার আকে মাল ইয়ারকে মানাবার নো জরাটি ছাত্রীপুর মালিগুড়া টনেল মালিগুড়া জিনিবে তারপরে আমার জয়পুর এটা আমার জয়পুর হলা কোটাপুর জেলায় যাচ্ছে আগরে লাইনটা হচ্ছে দেখিব যে লাল হয়ে এটা যে মালকানগিরি আর আমার নবরঙ্গপুর যে নয়া রেল লাইন হবা এটা সে লাইনটা ইয়ারকে ই বলে সিধা এই লাইন রে এনে বরিগুমা দেগরি সিধা আমি নবরঙ্গপুর লাগাইটা অপরাধ হয়ে এটা হলা আর জয়পুর ইয়ারকে মাল ইনো যাব व्यापारी गुड़ा सीधा हम मालकानगिरी लगामा सीधा देखिए मालकानगिरी लगावा नया रेल लाइन इटा अपडेट हो जाए रेलवे मैप जयपुर नो आके धनापुर ओडिशा खड़पा अच्छे सीधा सीधा जिमा जगदलपुर इटा आसला जगदलपुर ला इटा हमें ओडिशा छत्तीसगढ़ इटा हूँ बॉर्डर इटा ओडिशा यारे छत्तीसगढ़ इटा हूँ बॉर्डर जगदलपुर टा छत्तीसगढ़ रे जाऊँगी जगदलपुर नाके माले इटा सीधा आमर लास्ट होचे केनटा जन लास्ट के माल न जामो देखा देखो सीधा सीधा न जामो किरांडुल लास्ट इटा आ क्या ट्रेन लाइन न किरांडुल ना होचे लास्ट आउ आमे जगदलपुर नु आमे यदि गोटे लाइन दिए ई लाइनटा इटा आमे सीधा माले दूर के पहुंचीमा
ରାୟପୁର ଦୁଇ ଯେମିତି ଦୁଇଟେ ପହଞ୍ଚିମା ଏଟା ହେଲା ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ ଏଟା ହଉଛି ବୋଲେ ମୁଁ ଦେଖାଦିନି କେନ୍ଟା କି ଆମ କୋରାପୁଟରୁ ଆମେ ଯଦି ତୋରାଟେ ଯିମା ହେଲେ ଦେଖୁନ୍ କୋରାପୁଟରୁ ଆମେ ଯଦି ଏ ଫାଲେ ଯିମା ହେଲେ ସିଧା ଆମେ ଯାଇ ପାରମା ସୁକୁ ପାଲିବା ତାପରେ ଆମ ମାଛକୁଣ୍ଡ ରୋଡ ତାର ଭେଜା ପାଡୁଆ ଦାଲିପୁଟ ଗୋରାପୁର ଇନ ଯେ ଆମର ଏଥିବଦେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡର ଆରକ୍ୟୁ ଦିଲ ତା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଅଛି ଆରକ୍ୟୁ ସିମିଲିଗୁଡା ବରା ଗୋହାଲୁ ଚିମିଡି ପାଲି ଚାଡା ଇନ ଯେ ସିଙ୍ଗାଲୁ ଶିବଲିଙ୍ଗପୁରମ ବଡା ଭରା ତେଲୁଗୁ ନାମ ଅଛି ସୁରୁଙ୍ଗା ଭର ପୋକଟା এবার হচ্ছে লাকাবার পকোটা সিধা আসিবা মারা কোটা ভাষা জংশন দেখে দিন কোটা ভাষা জংশন আটটি মাল এটা আমি ফের আসবা বিশাখাপট্টনা জংশন কে আমি কোটা ভাষা জংশন আটটি মাল তাহলে আসবা এটা বিজয়নগরম জংশন কি দেখি বলতে এরা যাব বিজয়নগরম জংশন তো দেখি পারলে ভুবনেশ্বর রু জগদলপুর কে আমার ট্রেন দিয়ে হীরাখণ্ড এক্সপ্রেসটা ভুবনেশ্বর বিজয়নগরম জংশন রু सीधा आम पलैमा बगली जंक्शन आड़ सीधा पार्वतीपुरम देटा सिंगापुर रोड जंक्शन रागड़ा देगी सिंगापुर रोड जंक्शन रू आम कोरापुट जयपुर नईटा आम हूँ आम जगदलपुर है एंता कि आमर अच्छे रेलवे मेप इ रूट देवरी हीराखंड एक्सप्रेस ट्रेन जाऊँगी तो आज भिडियो एंता कहीदेला भिडियो भला लाइक करबे कमेंट करबे सब्सक्राइब करबे थैंक यू।